ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବାରେ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଉଛନ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ କରି ବି ଆବେଦନଟା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବାରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍ କିଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବା ଯେମାନେ କି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେତେ ବି ନୂଆ କରି ଆବେଦନଟା କରିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବା, ଚେକିଂ କରାଯିବାର ଯେନ୍ଟାକି ଅପଡେଟ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଟଙ୍କାଟା ପାଉଛନ୍ କିମ୍ବା ନୂଆ କରି ବି ଆବେଦନଟା କରିଛନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର দুইটা ডকুমেন্ট চেক করদুন। যেমানଙ୍କର দুইটা ডকুমেন্ট ওকে অছে কমপ্লিট অছে সেমানଙ୍କର ব্যাংক খাতায় টঙ্কাটা আসবা আজ্ঞা। 1 নম্বর হচ্ছে সুভদ্রা যোজনার কেওয়াইসি অপডেট, 2 নম্বর হচ্ছে ব্যাংক খাতার ডিবিটি এনবল। সুভদ্রা টঙ্কা হচ্ছে ডিবিটি মাধ্যমে, ডিবিটির অর্থ হচ্ছে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফর। সরকার অগস্ট মাসর 9 তারিখ টঙ্কাটা পঠাবে শনিবার দিন। ডাইরেক্ট ক্রেডিট হয়ে 5,000 টঙ্কা, 10,000 টঙ্কা, 15,000 টঙ্কা। আপনার যদি প্রথম কিস্তি টঙ্কা भी नहीं पाइबार गोटे थर भी ऑनलाइनटा करेछन सुभद्रा योजनारे आपको मिल पार्बा 3 किस्ती एकाथरके 15,000 टंका। आपन जदि प्रथम किस्ती टंकाटा पाइछन 2 नंबर इनस्टलमेंट टंकाटा जदि नहीं पाइबार आपको मिलवा 10,000 टंका 2 किस्ती। आपन जदि प्रथम किस्ती और 2 नंबर इनस्टलमेंट टंकाटा पाइ जाइछन आपको मिल पार्बा 3 नंबर इनस्टलमेंट टंका 5,000 टंका आज्ञा। देखुन बर्तमान उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा घोषणा करिछन जे आपन टंका पाइबा आगरो आपनकर पाखे बर्तमान आ 5 दिन बाकी रहा आज्ञा। आज होगा 4 तारीख, 9 तारीख दिन टंका मिलवार जाऊँगी। टंका पाइबा आगरो आपनकर सुभद्रा योजनार केवाईसी अपडेट ठीक अच्छे कि नहीं, कम्प्लीट अच्छे कि नहीं आप चेक कर दूँ। जदि नहीं न आप जेन जगह ऑनलाइनटा करते सी सेंटर किंबा जेकोसी आप जगह ऑनलाइनटा करते से जगह जाकर आपने केवाईसी अपडेटटा कर दूँ आज्ञा। जदि बैंक खाता डिबिटी एनबल ठीक नहीं न आप शीघ्र बैंक को जाकर बैंक खातार केवाईसी कर दूँ आउ बैंक खातार डिबिटी एनबल कर दूँ आज्ञा। आप बैंक खातार 100% टंकाटा आसी जावा अगस्ट मासर 9 तारीख रे। बहुत बहुत खुशी खबर, जिते भी ऑनलाइनटा कर नुआ कर आज्ञा से मिलवा 15,000 टंका। और जिते भी जेन मान जिते किस्ती टंकाटा अटकी नहीं पाइबार से किस्ती टंकाटा पाई पारबे। जिते भी नुआ कर आवेदनटा करिछन जदि योग्य हिताधिकारी बाहरुछन आज्ञा से डॉक्यूमेंट ठीक अच्छे से मिल पार्बा 100% टंका सुभद्रा योजनार 10,000 टंका, 15,000 टंका, 5,000 टंका।